Les préparatifs de Ashura commencent. Les femmes s'achètent des tambourins et des bendir 2 jours avant Ashura. Le père achète au narrateur une trompette. فكما شفنا في الشابيتر السادس فعاشوراء قربات والعيالات بداو يشريو البنادر والتعارج ويوجدوا العاشوراء باش يحتفلوا بواحد ديال لو ناراتور احمد السفريوي بواه السي عبد السلام شرالو واحد زماره ولا نقولوا ناي كيك شوز كوم سا باش يلعب بها. Il ne tarde pas à faire résonner l'instrument quand l'écolier Hamoussa envoyé par le frère vient de le chercher ou vient le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement des lustres. فهو بدا كيلعب بها احمد السفريوي فرحان بالانسترومون جديد اللي شرالو باه ولكن سرعان ما وقفوا على هذا الشيء ملي جا حموصه اللي هو صاحبه كيقرا معاه في المسيد صيفطوا الفقيه باش يقلب على احمد السفريوي باش يجي يعاونهم في التركاب ديال التريات في المسيد. Les écoliers s'activent à la besogne comme des fourmis. لو ناراتور احمد السفريوي ولا صحابو كل شيء كيخدموا بواحد الحماس بواحد السرعه باش يرجعوا بحالهم دغيا لانهم فرحانين بعاشوراء. Il termine le travail avant même le coucher du soleil et retourne chez eux. فقدروا يساليو قبل كاع ما يجي المغرب ورجعوا بحالهم للدار. L'enfant trouve sa mère ennuyée car le pétrole de la lampe s'est épuisé. Il prie Driss العواد de lui en apporter. فمن يرجع للدار لقى مو قنطانه حيت الضوء طفى عليهم لا لامب الفانوس ديالو ما بقاش فيه البترول باش يخدم الزيت ديالو فطلبت لجارها هو راجل فاطمه البزيويه باش يشري لها معاه ملي يكون خارج يجيب لها داك الزيت باش تخدم الفانوس. Cette nuit, le garçon dort, bercé par son bonheur. Son père lui fait part de ses intentions de l'amener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse ses jouets. ملي جابوه الخدمه وعدوا بانه غدا يديه معاه للسوق باش يشري له اللعاب. فلو ناراتور بات كيحلم وفرحان واحد الفرحه ما قدها فرحه لان بواه غيخرجوا غيمشي يختار لي جو يعني اللعاب اللي بغا يشري له. فهاد الشيء خلى لو ناراتور كيدير دي غيف وكيسمح لاي واحد كاع كان مقلق عليه اي كومبري زينب اللي ما كيحملهاش. Le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Ils achètent des jouets, un cierge avant de se rendre chez le coiffeur. فأحمد السفريوي لو ناراتور ديالنا مع باه من بعد ما كلاو يعني فطروا مشاو في الصباح للسوق وداروا وشراو اللعاب اللي بغاه وشراو ميم الشمعه اللي من بعد غنشوفوا انه غيصيفط للفقي ومن بعد مشاو عند لو كوافور سي عبد الرحمن. Le narrateur n'aime pas cette personne sarcastique qui le circoncierait un jour. Il y a des clients qui viennent demander au barbier des remèdes pour leur maladie. فلو ناراتور ديالنا ما كيحملش هذا السي عبد الرحمن هذا لو كوافور. علاش؟ اولا كيشوفوا ساركاستيك ولا انسان مستهزئ كيستهزأ بعبد الله ولا كي يخشي فيهم الهضره بحال هكا و اون بليس عارفوا انه غيختنوا واحد النهار وهذا الحدث بالنسبه لو ناراتور كيشكل شي حاجه يعني كوشمار فما حملوش حيت عارفوا واحد النهار طال الامد او قصر غيجي يختنوا. دان كوتي دان نوتر كوتي كيقول لو ناراتور بانه كيشوف لي كليون اللي كيجيو كيسولوا هذا لو باربيي على دواء لبعض لي مالادي اللي عندهم فهو في نفس الوقت حلاق وحجام وفي نفس الوقت حكيم وطبيب وانسي دو سويت. Après de longues palabres et saignées d'un client, le coiffeur rase la tête du narrateur et lui blesse. فمن بعد ما كان كيتهاود اصلا مع واحد الكليون طول معاه وميم جرح واحد الكليون بدا كينزف ولو ناراتور عايش على اعصابه كيتسنى توصل نوبته وصلت نوبته ايفيكتيفمون حسن له وجرحو حتى هو. De retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. Après un bain douloureux, il mange et s'endort.
فجا للدار وكلا بالزربه باش يخرج يلعب مع زينب ومع الدراري الاخرين في السطح ويلعبوا بلي طومبوغان والبنادر ديالهم وينشطوا مع راسهم. ملي سالا دوز واحد التحميمه يعني قاسيه مع مو اللي شداتو فركاتو مزيان ونعس. À 3 heures du matin, sa mère le tire d'un sommeil doux. ففي الصباح مع 3 الصباح نوضاتو بكري باش ينوض يلبس حوايجو جداد ويمشي للمسيد. مي هو ما سخاش ينوض لان كان فريمون يعني كنقولوا غارق في النعاس. فتباه عاونها شويه وبدا كيحمسوا انه راه يتلاقى صحابو انسي دو سويت وراه اليوم نهار سبيسيال. Il s'habille des vêtements neufs et se dirige vers le msid et se chausse de ses babouches neuves. فلبس عليه الحوايج اللي شرا جداد ولبس البلغه اللي دائما كيشريو له المرها زايده فكيقول دائما انها كبيره عليه ومشى مع باه للمسيد. Dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge pour le frais. ففي الطريق باه عطاه 5 فرانك اللي في ديك الوقت كانت شي حاجه ساويه فريمون وعطاه حتى واحد الشمعه للفقي. Dans le msid éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur. Aujourd'hui, il fête la Ashura. À cette occasion, le fqih accorde à ses disciples 3 jours de vacances. فكان ديك النهار منور المسيد وكانوا ميم لي زيكوليي ولا الدراري اللي جايين المسيد جايبين معاهم والديهم وكل شيء كي بسالمودي يعني كي يعرض القران بواحد لارموني وكل شيء محمس لان راه العيد عاشوراء وفرحانين بعاشوراء. وبهذا العيد عطاهم 3 ايام ديال العطله. Après le déjeuner au cours duquel il s'est régalé de gâteaux, le père amène avec lui le narrateur au sanctuaire Moulay Idriss pour accomplir des prières. فمن بعد ما تغداو وكلاو لي غاتو باه لو ناراتور داه معاه لمولاي إدريس باش يصلي. L'enfant passe l'après-midi à écouter les récits sans tête ni queue de Lalla Aïcha qui rend visite à sa mère. Il dit que les affaires de son mari prospèrent. فالعشية دوزها في الدار كيسمع لاله عايشه جارته القديمه ديال مو جارتهم القديمه جالسه كتعاود لها الحديث اللي ما عنده لا اساس لا راس دابخي لو ناراتور. وقالت سمعها قالت ان راجلها وقف على رجلو تبارك الله لافير جديده ديالو سا مارش مزيان. Au moment où la visiteuse veut lui confier un secret, la mère envoie son fils jouer sur la terrasse. في واحد الوقت لو ناراتور حس بلا عايشه باغا تقول شي حاجه لمو فبدات كتقرب لها وتشوشوطي في الودن ديالها فمو فهمت وصيفطاتو يمشي يلعب في السطح. لو سوار لا فام باغ يعني من بعد ما مشى لعب في السطح جات الليل وعاودت لمو لا شوز كي نو كوني با لو ناراتور يعني باقي ما عرفش شنو هذاك الشيء اللي عاودت لها لحد الان اللي عارف ان لاله عايشه مشات بحالها بالليل. Les insectes, qui ont disparu depuis l'installation de la famille grâce aux efforts de la mère, envahissent la maison à cause de la chaleur. الوالده تبارك الله ديال لو ناراتور ديال احمد السفريوي لاله زبيده مش شهيده فمن نهار دخلت لديك الدار حاربت الحشرات بجميع انواعها حتى ما بقاوش كيدوروا خصوصا الدبان. مي المشكل ان بهذه الحراره هجموا عليهم وكان لو ناراتور منزعج من هذه القضيه. Les écoliers n'étudient plus dans le msid. Ils déménagent dans un petit sanctuaire abritant la tombe d'un saint. Alignés derrière le frère, ils font leurs prières dans ce lieu. يعني الدراري كيقراو مع لو ناراتور تحولوا ما بقاوش في المسيد مشاو لواحد بحال نقولوا الضريح فيه واحد ولي مدفون فتما ولاو وصلاو مور الرفقي ديالهم اللي هو الاستاذ ديالهم صلاه تما. La bienveillance inhabituelle du maître et le changement de décor ont un effet bénéfique sur le narrateur. فهاد التغيير ديال الجو وان حتى الفقي ولا ظريف معاهم عجب لو ناراتور وكان مفيد العطاء ديالو اكثر. Le père est fier de ses progrès, mais l'enfant ne désire pas devenir un savant.
عبد السلام اللي هو باين لو ناراتور تلاقى الفقيه وعاود له على ولده قال له تبارك الله عليه كي دار دي بروغري وزعما يخرج ان سافون وهذا الشيء فرح به سي عبد السلام ولكن لو ناراتور يعني في ديك سون جوناج ما كانش كيشوف راسو سافون دو تو يعني ما كانش هذيك هي الحلم ديالو. Il apprend studieusement uniquement pour faire plaisir à ses parents. فكان كيقرا جست باش يدير لهم خاطرهم ويكون ديك مثال الطفل الوديع المطيع. Au cours de ses récitations, son imagination est ailleurs. فهو بالعكس كان كيعرض بعض الأحيان كيمشي بالخيال ديالو بعيد ما كيكونش مركز. Un lundi, le père annonce son intention de se convertir dans la fabrication des haïks à la place des djellaba. فباه يعني افو المرأة وولده انه عنده يعني الاهتمام انه يقلب الحايك لانه ولا كيتمشى اكثر من الجلالب باش يزيد امéliorer le commerce ديالو. Le déjeuner fini, l'enfant est préoccupé par la comparaison des bijoux aux fleurs, comparaison qui fait rire ses parents. Il plonge dans une réflexion sur les fleurs et les bijoux. فكم بعد ما سالوا الغداء بدا كيهضروا واعد مراته بانها سي عبد السلام واعد مراته اللي هو باين لو ناراتور انها يديها يشري لها دي بيجو. فلو ناراتور نقز وقال لهم لي بيجو سون كوم دي فلور يعني اون كومباريزون سامبل ايماجينير من العقل لو ناراتور ما بداو كيضحكوا عليه. هادشي قلق لو ناراتور وقال لك من الاشياء اللي كيكرهها في الناس الكبار هما الاستهزاء ديالهم ديك الافكار البسيطه والاحلام النايف ولا السذاجه ديال الاطفال اللي كيكون بالنسبه لهم شي حاجه كبيره. فقال علاش ما كياخذوهاش كشي حاجه سيريوز ماشي ديما كيضحكوا يتهكموا عليها. بون بقى كيتخيل يعني العلاقه ما بين لي بيجو ولي فلور في الجماليه ديالهم. Pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma البزيويه. بينما الدري كيحلم كانت مو كتهضر مع فاطمه البزيويه وغالبا كتعرضها باش يمشيو مع بعضياتهم. Après la prière de l'Asr, le père amène sa femme Fatma Bzouia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Vu que هو كان وعدها مش حال هادي بدي بيجو يعني يشري لها كما كيقولوا الحلي اللي كتمنى. فهاد النهار نفذ الوعد ديالو وداها هي وجارتها فاطمه البزيويه وولدهم احمد السفريوي داهم للسوق باش تختار لي بيجو اللي عجبوها. Le père se dispute avec un courtier de bijoux. Ayant perdu les traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine rentrent à la maison. فوقع واحد المشكل ان واحد لو كورتيي اولا دلال في السوق بدا كيديهم ويجيبهم وبغى يضحك عليهم بهذا المصطلح. فالبير دو ناراتور تعصب ومشى دابز معاه واضطروا انهم يديوهم بجوج لدار القاضي ولا داوهم المهم داوهم باش يحلوا المشكل بيناتهم. فهاد الشيء يعني الى ميون ستريس يعني رون الدعوه بالنسبه لمراته وولده وفاطمه بزويه العيا وما يتسناو يرجع الاب. ملي ما رجعش يرجعوا للدار كيبكيو. لالا زبيده et son fils pleurent en attendant le retour de سي عبد السلام. فرجعوا للدار وبقات هي ولو ناراتور ما شعلوش حتى الضو بقاو كيبكيو وكيتسناو يعني الاب بيجي لانهم مخلوعين. À la tombée de la nuit, le père revient apportant les bracelets. فجا وجاب معاه لي براسلي لمراته وقال له صافي راه حليت المشكل مع ديك السيد كان خصو يتربى وهذا قال له معليش كتبكي ودار فيهم زعما ما كاين والو راه ما وقع والو. La mère, les considérant comme un signe de mauvais augure, les reçoit à contre-cœur. فديك لي براسلي كرهتهم كاع لالا زبيده كرهتهم وكرهت حسهم وحست بالذنب ان قتلوا هذيك لي براسلي نادير شؤم يعني دخلوا علينا بالمشاكل وبالدبازق انا ما بغيتهمش يعني قتلوا يسير بيعهم. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. فبهاد المشاكل وهاد الشيء اللي شاف بواه دابز وشاف الدم وشاف ديك الصداع وهاد البكا اللي دوز فبدا كيدير لي كوشمار لو ناراتور هاد الليله. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au مسجد. Il garde le lit toute la journée. فملي ناض الصباح فيكو كانت فيه السخانه وهذا باه قال له صافي غتبقى في الدار. امو فرضت عليه يبقى في يعني في فراشو النهار كامل.
Lalla Aïcha vient leur rendre visite. Après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, la visiteuse l'informe que son mari l'a abandonnée et épousé la fille du coiffeur Abdelrahman. فمن بعد ما جات لاله عائشه جارتها القديمه وصاحبتها الانتيم جات عندها للدار بدات كتعاود لها شنو وقع في السوق بعد ما سالات لاله عائشه enfin il a annoncé الخبر الجلل ان راجلها اللي عاوناته وقفت معاه باش يوقف على رجلو سمح فيها ومشى تزوج بنته ديال سي عبد الرحمن لو كوافور اللي مات ديرنييرمون كما شرحنا في ان شابيتر بريسيدون فهاد الشيء هو اللي كان مأرقها كما شفنا في الشابيتر اللي فات. Soudain, le narrateur se sent mal et s'endort. فمني شافهم كيبكيو بجوج بسبب هذا المالور اللي عايشه فيه لاله عايشه عاوتاني بسبب انه ديجا معاكيومولي ديك الشيء من ديك المشكل دباه زاد هذا الشيء طلع له السخانه وخلاه يتأزم الحاله ديال الناراتور وينعس. دابا الشابيتر التاسع من القصه. Le garçon se réveille le soir du jour suivant. Mais il a encore mal. Les parents en sont tristes. فكما شفنا في الشابتر اللي فات من بعد الاحداث اللي شافها لو ناراتور يعني اثرت عليه وخلاته يمرض. هذا المرض ما يعني ملي نعس بالسخانه ما ناض حتى الليله النهار اللي من بعد كثرت السخانه اللي كان فيه اولا ما حسش بلا جورني كيفاش دازت ما حس براسو حتى الليل ووالديه كانوا يعني حزينين على هذا المرض ديالو. Après le dîner, le mari informe sa femme qu'il est ruiné. Il fait part de son intention de travailler comme ouvrier, moissonneur dans les environs de la ville. فكما شفنا بهذا لو ناراتور قرر انه يبدا يدير الحايك كومبليس الجلابه باش يروج شويه الحركه فمن بعد ما مشى للسوق للحايك وباع السلعه الفلوس اللي جمع واللي هي الفوندغولمون ديالو طاحت له في السوق وما لقاهاش وهذيك الفلوس هي اللي كان يخلص بها الكرا ويخلص بها المتعلم ديالو يقدر يروج بها الحركه في الشهر. فبما ان هذاك الفوندغولمون مشالو فعلم مراته بانه غيمشي للباديه يخدم فلاح ويخدم في الفلاحه على ما يجمع شي بركه شي شهر ويرجع باش يولي غولونسي لافير ديالو. Le matin, le père part. L'enfant éprouve le vide autour de lui. فمن بعد ما مشى بواه في الصباح لو ناراتور حس براسو وحيد واول مره كيحس بهاد الخوال اللي كاين في حياته فيكو الاب كيتا لا فامي. Fatma Bziouia lui apporte un breuvage à la menthe sauvage qu'il boit de mauvais gré. فجبت له جارتهم فاطمه البزويه واحد الشراب فيه الزعتر ومرصيطه والاشاب اللي يمكن لا تداويه ولكن ما بغاش يشربوه الا بزز. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie Lalla Aïcha. Le narrateur reste dans son lit. فمو خرجت وخلته في الدار وقالت له بقى في الفراش نتايا مريض ومشات تزور لاله عائشه اللي هي صاحبتها. Pour tromper l'ennui causé par l'affreuse attente du retour de sa maman, le garçon vide sa boîte à merveilles. باش يقتل الملل هو كيتسنى امو ترجع شد لا بواط ميرفي كيما العاده وقلبها وخوال الاشياء اللي فيها باش يحاول يتلاها شويه على ما تجي. Mais les objets qu'elle contient lui inspirent le chagrin. Le soir, bercé par les bruits de l'orage, le son d'une flûte mystérieuse, il dort avec peine. فمني قلب ديك لا بواط ميرفي لي زوبجي اللي كانوا فيها ما يعني ما بقاش كيخلقوا له ديك السعاده اللي كانوا كيخلقوا له قبل ويديو هذيك العالم الافتراضي الايماجينير اللي كان كيعيشوا ديال المملكه ديالو هذا بالعكس بدا كيشوف فيهم عاد دي شوز ريديكول كي ايبروفي لو شاغران والحزن. ف دليل على ان ديك لا بواط ميرفي وديك لي زوبجي اللي فيها هو اللي كان كيعطيهم ديك الصبغه ديال الحلاوه ديالهم وديك الخيال الواسع اللي كان عنده هو اللي كان كيعطي لديك لي زوبجي واحد القيمه الوغ كو دابا بما انه الي بروف لو شاغران حتى ديك لي زوبجي ما بقاتش عندهم ديك القيمه اللي كانت عندهم. بينما في لو ما قدرش ينعس كان واحد العاصفه كبيره وبقى مع ديك الاصداء وديك الصوت اللي كيشبه لا فلوت يتقلب حتى نعس بزز. La mère le réveille, on lui promet une omelette qu'il aime beaucoup. Elle l'amène avec elle au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani pour se recueillir. نوضات يعني مو هي كتوعدو انها تعدل له اومليت
وتخرجوا معها داتوا معها يعني الضريح سيدي احمد التيجاني باش يتبركوا وعلى عسى يديهم بركته زعما باش يتشافى وكتحاول زعما تخرجوا من ديك العاده ديالو ديال المرض اون بليس ديال الوحده اللي كيحس بها ملي مشى بوحده. Après, il se dirige vers la maison de Lalla Aïcha. بعد مشاو عند لالا عائشة يزوروها اللي هي جارتها القديمة. Les deux femmes ont l'intention d'aller consulter Sidi al-Arrafi, un voyant aveugle pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui frappent. فقرروا النساء بجوج اللي هي لالا زبيدة ولالا عائشة يمشيو عند واحد الشواف سميتو سيد العرافي اللي هو أعمى وكتنصح لالا عائشة لأنها مشاو عنده شي عيرات كتعرفهم وقال لهم ديك الشيء اكزاكت وهذا باغي يمشيو عندهم سورتو باش لالا عائشة تشوف كيفاش ترد راجلها اللي مشى عليها ويسولوه على هاد لي مالور وهاد المشاكل اللي وقع لهم. فندوزو الفصل العاشر من لا بوîte à merveilles. Un garçon conduit les deux femmes et le narrateur dans un décal sordide et sombre. فكما شفنا كانوا ماشيين عند سيد العرافي اللي هو شواف موي لو ناراتور لالا زبيده وصاحبتها لالا عائشه ومعهم لو ناراتور ديالنا احمد السفريوي. فواحد الدري صغير هو اللي داهم بين الدروبه والاصدقاء الحومه حتى وصلهم للدار ديال سيد العرافي. Arrivé dans la chambre du voyant, le narrateur se met à épier l'homme et le lieu. Le panier du voyant rappelle à l'enfant sa boîte à merveilles. فملي دخلوا عند سيد العرافي الدري بقى كيبرقق يعني كيتجسس يشوف الدنيا كي دايره الدار كيتامل في ديك سيد العرافي ولاحظ ان ديك الباني هو واحد الوسيله كيستعملها هو باش يعني كيعطيها للناس كيهزوا شي حاجه من ديك لو باني فيه بزاف التويشيات ملي كيهزوا شي حاجه يعطيوها له هو كيبدا يقرا لهم ديك الساعه الطالع ديالهم ولا المهم يشوف لهم شنو كاين. فهذيك الباني فكر لو ناراتور كيلكو باغ بديك لا بواط ا ميرفي ديالو اللي هو كيجمع فيها شي توجيهات صغارين ديالو كي سير اريان مي اللي هو كيتمتع بفيديها كل مره من يبغي يقتل المال. L'homme demande à l'enfant de plonger sa main dans le panier et de saisir un objet sans le voir. فبقى لي بدا بالدري صغير هو الاول فقال له اجي وهز شي حاجه من هذا الباني بلا ما تشوف وعطيها لي. Ce dernier obtempère et prend une boule de verre. فلو ناراتور احمد السفريوي يعني وافق وهز واحد البول دو فير واحد الكره صغيره الزجاج وعطاها له. Après un court rituel, le voyant conseille le narrateur de revenir toujours vers soi lorsque la solitude et le malheur l'assiègent. سيد العرافي نصح لو ناراتور انه ديما يرجع لنفسه ملي الوحده والحزن يعني يضيق به ويسجنه دائما يرجع لراسو يحاول يعني بحال يقوي راسو براسو ما يرجع لحد. À son tour, Lalla Aïcha plonge la main dans le panier et en tire un coquillage. فلالا عائشة جات نوبتها حتى هي وهزت واحد القوقعة صغيرة وعطاتها له. L'homme la réconforte en disant que le beau temps succède toujours à la pluie. فسيد العرافي طمئنها وقال لها هاد زعما هاد لي مالور هاد الاحزان اللي صابتك كلها عتفوت وعيجي الوقت الجميل بالعباره ديال ان دائما لو بوطون يعني الربيع ديما كيجي مور الشتا فمن كتشتعل كتزيان الوقت. La mère sort du panier une perle noire à dessin multicolore. فملي جات نوبة لالا زبيدة موي لو ناراتور هزت واحد البيرل واحد الجوهرة كحلاو فيها لي كولور وعطاتها له. فسيد العرافي le voyant lui conseille de visiter les sanctuaires de la ville qui lui accorderont leur protection. فسيد العرافي نصحها انها تبقى تزور الاولياء والصالحين باش يحميوها ويحفظوها هي وولدها. Après avoir glissé des pièces de monnaie dans la main du voyant, les deux femmes s'en vont. فمن بعد ما دوروا معاه بشي بركه خرجوا بحالهم ومشاو من عند le voyant. Le narrateur rayonne de joie. Soudain, il s'agrippe au haïk de sa mère de crainte d'être vu par le frère qui est passé dans la rue. فكان الناراتور كيلعب وينقص في الطريق وفرحان
بورتون جا واحد الوقيته مشى كيجري تخبى عمو رمو وتشعبط في الحايك ديالها بقات عليه مالك 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 ما قدرش يقول لها حتى تاكد ان الفقي داز وقال لها راه كان خايف الفقي يشوفوه وهو قايل له بانه مريض وشرحت له ان ما راه هو مع عمو وان كنت تلاقاوه كانت عاد تقول له راه معايا هو وانا زعما راه بصح مريض ديتو يشوف شي واحد باش يتشافى مي هو كان خايف من الفقيه مع راسو قال واخا تعطي هذا البريتكست الوالده راه غيمشيو ملي غنكون مني منه في المسجد راه يوريني الشغل. Chemin faisant, la mère refuse de lui acheter une grenade qui n'est pas encore mûre. فهو بغى يشري واحد الرمانه وبقى كيبكي عليها alors que la mère ما بغاتش وقالت له حكا راه باقي ما نضجاتش ولا ما طابتش. Lorsqu'ils reviennent à la maison, la mère cache aux voisines sa démarche auprès du voyant de peur d'éventer les secrets de la famille. فملي رجعت والمرات القليله ما كتعاودش لي فوازين ديالها والجارات ديالها شنو داروا كتقول لهم جوست خرجنا انا ولا العائشه مشينا زرنا اضريحه ولا اولياء وصافي ما قالت بانها مشات شافت يعني شي شواف اولا باش ما تفضحش لي سكريت فامي ثاني حاجه لان راه ساكنه معاها شوافه وما جاتش انك تخلي الشوافه اللي جارتك وتمشي عند شواف بعيد فما قالت والو للجيران. Pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas au مسجد. Il tiendra compagnie à sa mère. المهم لو نغاتو اقترحت عليه انه هاد الايام اللي باه غايب ما يمشيش للمسجد منها ياخذ عطله هو ومنها يونسها لانها كتحس بلا سوليتود وكتبقى بوحدها في الدار. Chaque semaine, la mère l'amène prier dans un sanctuaire. فكل سيمانه وكل نهار في السيمانه كاين واحد النهار كديه 2 3 4 كل مره في السيمانه كديه لشي ضريح وشي ولي من اولياء الله الصالحين. كل نهار عندهم ريتويل يعني مخصص كل نهار مخصص لولي من اولياء الله الصالحين فاس كيمشيو عند الناس معروفه هذه القضيه في المدينه فهي كل اسبوع كتقرر ديه واحد النهار يزور الاولياء. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il vient de la part du père absent. Il remet à la mère un pot de beurre, une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et de l'argent avant de s'en aller. فواحد النهار جا كيدقدق واحد السيد كانت في الاول مخلوعه صحاب لا راه شي واحد كيتسرج لها شي فلوس بورطون ملي خرجت لقاتو جاي من لا كومباني يعني من العروبيه وجاب جاب وصل لها رساله من عند راجلها بانه راه بخير وكيسلم عليهم وعطاها شويه الزبده و12 بيضه وشويه الزيت بلديه وشي فليسات فكانت فرحانه بهم بزاف. Le narrateur et sa mère en sont très enchantés. La femme fait don d'une part des œufs aux voisines. فكانوا فرحانين هو ومو بهاد ان باهم ما نساهمش وانه صيفط لهم الفلوس يعني هادشي باش ياكلوه وقسمت ديك البيض فعطات لكل جاره 2 بيضات بقاو لا 6 وعطات 6 للجارات. Arrive Lalla Aïcha qui partage avec la famille sa joie et les 6 œufs restants. فجات لالا عائشه في الوقت المناسب يعني شاركت معاهم الفرحه ديالها وطيبوا ديك 6 البيضات وكلاوهم مع راسهم وفي نفس الوقت عرضتها لالا عائشه وقالت لها بانها موجده لها واحد المفاجاه. هذه المفاجاه نمشيو للفصل 11. Le jour suivant, la mère et le narrateur se rendent chez Lalla Aïcha. Ils la trouvent en train de mener une guerre acharnée contre les mouches. فكما شفنا في الشابيتر السابق لالا عائشه جات عندهم باش تعرضهم يجيو عندها لغد ليه موجده لالا زبيده شي مفاجاه فداك الشيء اللي كان مشاو عندها هو لو ناراتور امو ولقاوها مدابزه مع الدبان اللي هجم عليها للدار. Après que l'hôtesse a préparé les ustensiles de thé, les 2 femmes entament une longue conversation. فمن بعد ما وجدت المعن القشوع ديال اتاي باش توجد لهم اتاي بدات لالا عائشه ولا زبيده كما العاده جابدين شي حتيت مع بعضيات. Il ne se passe pas un long temps quand arriva Salama, une marieuse professionnelle. فما داش واحد الوقت بزاف حتى ظهر بيرسوناج جديد واحد السيده هي سلامه سميتها سلامه هي كتزوج عباد الله ومعروفه في التقاليد المغربيه وفي يعني
التاريخ وباقي بعض الأحيان حد الآن في بعض المناطق أن كتكون واحد المرأة كتكلف يعني وسط هذا الخير ما بين اللي باغي يتزوج وما بين البنات اللي يعني في سن الزواج. هذه زعما معروفة، فهاد السلامة هذا هو الدور ديالها. La marieuse commence par demander pardon à Lalla Aïcha pour avoir arrangé le mariage de Sil Arbi avec la fille du coiffeur. فأول حاجة هي بدات تعتذر وكتقول لالا عائشة أنها محشمة معها أنها هي اللي كانت السبب في الزواج ديال الراجلة بالمرة الثانية اللي هي بنت الحلاق. Puis il annonce le divorce imminent de ce dernier couple. فبدات كتعاود لهم على أن هاد الطلاق ما بين سي العربي مع مراته الثانية يعني شي حاجة لا مفر منها بحكم لي ديتاي اللي غتحكيهم هي من بعد كونسيرنون الفشوش ديال البنت الاخرى كما كيقولوا بعد زينها غالي. Elle raconte comment l'homme l'a abordé dans un souk et lui a demandé de lui trouver une autre épouse. فعاودت كيفاش انها مشات للسوق تشري شي حاجه وتلقاها سيد العربي العلوي وشرح لها انه زعما مضرور وباغي يدير الاولاد وغابها تقلب له على شي مراه والهيستوار كامله كيفاش بدات. Au milieu du récit, le garçon descend au rez-de-chaussée afin de se soulager. حمد السفريوي لو ناراتور ديالنا طلب من مويا انه يهود يمشي للطواليت وهما كيهضروا يعني وخرج هود للريد-شوسي باش يمشي للطواليت. Une voisine le remontre parce qu'il n'a pas fermé la porte des toilettes et l'enfant éclate en sanglots. فملي هود ملي خرج من الطواليت نسى ما سدش مورها الباب، ناضت واحد الجاره كتغوت عليه علاش ما شديتيش الباب وانت عيطيف وخصك تحترم مالين الدار انسي دو سويت. ومهم قالت له انت ما مربيش وهذا، فتعصب هو قال لا انا راه الضيف لاله عائشه راه تقلق عليك، شدت قالت له غنقطع لك ودنك انسي دو سويت. بدا كيبكي كيغوت حتى ناضوا خرجوا العيالات اللي كانوا في الدار كامله. Une dispute était sur le point de survenir sans l'intervention de Salama qui calme les femmes. فكانت عاينو الدباز ما بين لاله عائشه وجارتها وتقدر تدخل حتى لاله زبيده وينوضوا مشاكل بسبب هاد القضيه ديال انها غوتت على ولدها، لولا ان سلامه دخلت توسطت وقالت لهم زعما هذا الدري صغير ما نديوش عليه وصافي كالميو. كلمات الدعوه عطات واحد كاع غزاله باش يسكت وسالت الحكايه. La marieuse continue son récit, expliquant les fantaisies et la jalousie de la fille du coiffeur gâtée par sa mère. فكملت الحكايه ديالها كتعاود على كيفاش ان هاد بنت الحلاق كتفش على مولاي العربي وكتطلب له على الحاجه الغاليه يشريها لها، ومحنه في حياته الا ما رفض لها شي طلب كدا تقول عنقت راسي اما مهليش فيا وانت ديتيني زوينه انسي دو سويت انا صغيره عليك خصك زعما تدفع ثمن، يعني انا رضيت بك انت شارف خصك تخلص ديك الشيء. وان هذا نابع من انها كانت مفشه على الصناعه عند والديها فما كتنوض حتى الفوقاش توجد الغداء، كيضطر بعض الاحيان سيد العربي العلوي ينعس في الحانوت باش ما يشوفهاش وما يمشيش عندها للدار. Le récit est interrompu par l'arrivée de Zhor, une voisine qui vient demander de la menthe. Elle reste pour siroter un verre de thé. فواحد الجارة بقى جون يعني سميتها زهور جارة لاله عائشة جات باش تطلب حتى هي باغا توجد اتاي طلب من لاله عائشة مي رغبوها قالوا لا زعما جلسي باقي راجلك ما جا جلسي معنا شوية تشربي اتاي وجلسي تبدلي معنا الحديد. La nouvelle arrivante confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu à cause des folies de l'épouse. Après, les 4 femmes parlent en diatribe contre la famille du coiffeur. فهي بيدها كونفيرمات هاد الزهور ان طلاق ما بين سيد العربي العلوي ومراته الثانيه شي حاجه محتمه نظرا ان مراته حمقى باقا صغيره لما دات ما جابت الزمان فما تعرفش تحافظ على راجلها وحمقاتو، ومن بعد بداو كيجلدوها كما كيقولوا في العائله ديال الكوافور ومراته يعني وبنته ان العائله كلها اصلا عاوج. Le narrateur admire les couplets entonnés par les femmes habitant dans la maison
Aussi, il rêve de composer une chanson. فلو ناراتور كيسمع الجارات كيفاش كيبداو يغنيو اون هارموني مع بعضياتهم وكيعجبو هذوك لي كوبلي اللي كيبداو يردوا يعني اللي كيردوهم لدرجه انه كيسترجع يعني الميموار مثلا رجع احمد السفريوي كيهضر كيقول بانه دابا كل ما كيرجعوا له في بالو ديك لي كوبلي كيحس بلا نوستالجي وفي نفس الوقت كان كيحلم يكومبوزي حتى هو شي اغنيه بما انه كتبان له فاسيل انه يكتب شي اغنيه. Il choisit le nom de Zohor pour le mettre dans sa chanson. Cette femme hante les souvenirs du narrateur. فهو اختار بالضبط اسم زهور هاد السيده اللي كيقول بانها ماركات يعني لي سوفونير ديالو وبحال كطاردو كل مره لان يعني مبهور بالانوثه ديالها واللطافه ديالها فهو هي اللي اختارها يدخل سميتها في لا شانسون ديالو. Au milieu des chants, un garçon arrive. Le narrateur en éprouve une grande appréhension. Il s'agit de Allal Yaqoubi, son condisciple homicide. فهما كيغنيو الناراتور كاش كيسمع لهم حتى جا واحد الدري لو ناراتور مات بالخلعه ومشى تخبع وكان هذاك الدري هو علال يعقوبي اللي هو كيقرا معاه في المسجد. Il est envoyé par le frère afin qu'il s'inquiète de l'état de santé du narrateur. فصيفطوا الفقيه باش يسال على كيفاش بقى لو ناراتور مصحته علاش ما كيجيش للمسجد و ainsi de suite. La mère lui dit que l'enfant ne peut pas aller présentement à l'école coranique. فشرحت له لاله زبيده كيفاش ان الدري ما يقدرش دابا حاليا انه يمشي للمسجد باقي ما واجدش. Ce qui comble le garçon, c'est la nouvelle annoncée par Zineb, le retour du معلم عبد السلام. فبينما مو كتقلب عليه مع الصباح حتى هو مخبع وهذا الخوف كامل اذا بها زينب كتجي كتجري كتلهات كتغوت كتقول لهم لا نوفيل يعني الخبر الجديد انها شافت المعلم عبد السلام في السوق. في الاول حتى واحد ما تيقا مي اكدت لهم ان راه مساله وقت وغيتاكدوا بان راه بصح. Le père rapporte avec lui 2 poulets, des œufs, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en grosse semoule. enfin طلع داكشي اللي قالت زينب صحيح والمعلم عبد السلام رجع لدارو حدا وليداتو وكانت واحد الفرحه عارمه. جاب معاه داكشي من العروبيه يعني البيض والدجاج والزبده وزيت بلديه و تو سكي فا افيك ويعني وكان لو ناراتور فرحان وتمو بدات كتضحك بحال الدراري الصغار. دريس العواد monte saluer le père. Il l'informe que le divorce entre Moulay el-Arbi, la fille du coiffeur, a été prononcé hier. فالجار ديالهم دريس العواد طلع حتى هو يسلم عليه ويقول له الحمد لله على سلامتك وعرضوا يجلسوا يشربوا كويزدات يبقاو كيتهاودوا. فدريس العواد قال له لا نوفيل عاوتاني كونسيرنون العائله ديال السي العربي العلوي ولا عائشه ان السي راه طلق مراته الثانيه وتا هي كانت اون بون نوفيل جات في هاد لا فان ديستوار تضاف على العوده ديال السي عبد السلام لدارو ان حتى الميناج ديال لاله عائشه حتى هو غيتستابيليزا ومولاي العربي راه رجع لمراته. Au cours de la longue conversation entre les deux hommes, le narrateur prend sa boîte à merveilles et se met à rêver. فهما كيتهاودوا باه والجار ديالهم على هاد الاحداث اللي وقعات وهذاك الشيء كامل. هو مشى للكوان ديالو ولا جبد لا بواط ميرفي اللي كنلاحظوا ان من بعد مشي لباه جبدها مره واحده وما عطاتش ديك ليفي ديال لي بيرسوناج ايماجينير اللي هو اللي كان كيحلم بهم لان كان الحاله النفسيه ديالو مساءه. دابا ملي رجع باه ولا جبد لا بواط ميرفي اذا بي لي بيرسوناج ديك اللي كيحلم بهم رجعوا وجلس لو ناراتور كيما العاده ديالو كيحلم وكيتخيل راسو امير في قصر ومع دي بيرسوناج من نسج الخيال ديالو. وهكا كتسالى الحكايه ديال لا بواط ميرفي لوطوبيوغرافي د احمد السفريوي. كنتمنى انني نكون توفقت في انني نوصلها لكم ونبسطها لكم بما اوتيت من معلومات. اللي عجبو هذا الشيء يدير جيم ويبارطاجيه مع صحابو واللي ما عجبوش يقول لنا شنو هما لي ريكومونداسيون ديالو باش نديروهم في عين الاعتبار في الفيديوهات الجايه في لي رومون الجايين.
اللي كان اول مره يشارك يفعل اشعارات. وواحد طلب جديد عنطلبوا منكم هو اننا درنا صفحه ديالنا في منصه باتريون، اللي بغى يدعمنا بدولار 2 5 10 باش نزيدوا نطوروا القناه ونزيدوا نعطيكم دروس اكثر. وانا عارف بانكم اللي عنده الامكانيه ما يبخلش علينا كيلكو دولار باش نافونسيو، فدعمونا. راه كاين ليان باتريون تلقاوه في الديسكريبسيون، تلقاوه في الباج بارتو. وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم المعنوي اللي هو اكبر واعمق من الدعم المادي. والدعم المادي كيبقى الا مساعده باش نزيدوا نطوروا هذا الشيء اللي كنديروا ويكون بلو بوينتو بلو يعني بون افوار، وان نزيدوا لقدام ان شاء الله الخدمه ديالكم، واننا نوصلوا لكم دروس انفع واجمل. سورتو باقي عندنا الجديد، كنعطيكم موعد ان شاء الله في دي فيديو مفاجاه كونسيرنون لا بواط ا ميرفي قبل ما نونطاميو الدوزيام رومون. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا جزيلا على التفاعل الطيب ديالكم. مع السلامه.